Okay, hello, good morning. Good morning, sir. Good Morning, morning, sir. sir. Okay, start na ta, recorded na ang kuan meeting. Okay, sir. Makita akong gi-present. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. our topic for today is about anchors, URL, and image map, which will help your a sort of website that we're having a certain number of web pages to it. So, with the help of URLs, for anchors, an image map, it will give um, what organized na imuhang website and awon. So nana siya yung mga clickable button wherein whenever i-click to nimo nga certain button, i-redirect kaniya, no, or shall we say i-kuan kaniya, i-turn over kaniya sa other page, no, to display another documents to it. So yung ana, no, for example, you have a website where you have a landing page for your website, and though that landing page, we call it something like a home page, and you display two or more buttons to it, or mga links, no, mga clickable URLs, and then clickable links nga uh, mag-drive sa imo sa URL, and then redirect din ka sa other pages. So yung ano sa mga sub-pages sa imuhang website. So which is very interesting kayo, no, if you're having URL sa imuhang website. Anyway, um so with this chapter you will learn about Uniform Resource Locator, or the commonly known as URL, and how to add them as anchors or links inside your web pages. So you will define a particular clickable text area of your website or web page, and imuhang i-attach ang URL adto. Okay? Now whenever i-click to niya, ma-identify din sa imuhang web browser nga okay, mao ni nga URL ang imuhang gusto upon clicking on that particular button or text, no, normal text, normal text in term. Okay, so upon completing this section, you should be able to what, insert links into your document, define types, define link types, no, unsa daghan may duha ka types sa links, good na, internal links o external link. So later you will know about those links, and then you will define URL, to some normal text and buttons, or even mga documents, no, such as images. Or for example, you have an image of what, you have an image of the Caraga State University logo. So upon clicking on that image, i-redirect na yung kaniya padulong sa website sa Caraga State University. So something like that, no? And then list some common used URLs, okay? And then plan an image map. I am currently not particular on the image map, but um, we'll go onto it later, okay? So basically, how to make a link, okay? How to make a link. So you will use a simple tag like a character, no? And then you will put brackets to it. So yung ana lang, A, na siya open tag A, and then na siya closing tag A. The A tag tells where the link should start, and the closing tag indicates where the link ends. Okay? So asara ang part, or asara ang part sa imuhang normal text nga clickable. So kinahanglan gyud ka magbutang og open tag and closing tag. Okay? So for example, asa man to atong last nga activity be? Atos ang i-open. So using a Sublime, so I will open that document nga to ang gibuhat before. So open file, not a folder, open file, and locate that file somewhere on the desktop. But ata to, oh no, wala ako ka, maghimo na lang ta otro. So mag new file ko dinhi, and I will name this as
what? The landing.html. So, ano siya ang name ani? So, yes lang ka. So, yan na rin siya. Okay? And then, i-open na to na siya nga file. And gusto na ako nga siya separated lang. I-drag lang nimo nino yung tab icon. So, separated na rin siya. So, muna ni. Okay. So, simple lang, mag-start ng HTML. So, nindot kayo ang kung ano ang Sublime kay pag-type pa lang nako og open bracket and then HTML, na siya i-suggest which is i-enter lang nimo. No? So, na yun siya mugawas. Okay? So, kaysa ha. So, alam sa ninyo i-bother ang kanang gitawag doc type, no? Basically, it is a document type declaration. So, or doc type. It is an instruction that associates a particular XML or HTML document with a document type definition. So, in the serialized form of a document, it manifests as a short string of markup that conforms to a particular syntax. So, basically, what does it mean is whenever a particular client mo request o web page sa imong server, so basically ang response is that giving a sort of document nga nasa doc type. Okay, so ay lang sa inyo na i-bother, no, ato lang i-discuss later, but pwede raman wala, no, ato lang i-remove. Okay, so butang natin siya title as our second activity for today. So ano nato, no, guys, second guided activity. Okay, okay, and then we will put hello world, something like this, hello world. So with the help of a link using anchor tag, this is called anchor tag ha, kaning a link, no, I believe it's called anchor tag. So A is a short for anchor. Okay, so open tag tells where the link should start, and the closing tag indicates where the link should end. So within animuhang normal text, let's say you have a lot of text, normal text within your body area. So wala na ko na indent, no, nalimot ng indent. Okay, so kinahanglan nimo i-define asa ra nga part atong normal text ang clickable. So I identify nimo, so kaning okay, hello, kaning world lang, no, excluded ang exclamation point. So kanilang world, no, himo na to ni siyang clickable, wherein whenever mag-click ta aning world, so i-redirect ta somewhere. So butangan na to. Okay, so open tag and then dinhira mo rin yung boundary. Okay, so kanilang world. So observe, excluded, no, atong gigawas sa a tag ang exclamation because we intend not to make this exclamation as part of our clickable normal text. Okay, so and then we will put a property to it, which is an href identifying asa dayon ta padulong. Okay, from this page, this is a page, no, using HTML using HTML document, no, maka display tag page, and the format of our page is via tags, no, mo ni format sa atong page wherein ang body niya, ang title niya na say title na second guided activity, and then our body na siya content ning ani, no, na siya normal text. And from this page, via having href properties sa imuhang a tag, ma-determine na to, ma-identify na to asa ta padulong nga page. And we can also redirect from this page to this page again. Pwede po nga na, no, pwede na to indicate ni as landing.html, no. Once i-click siya, asa siya i-redirect sa iya ra gyapon kaugalingon nga document, sa iya ra gyapon kaugalingon nga page. Okay, so let's try to open that file. So desktop, atong i-open, double click lang.
Okay, so mo man nino hello world. So observe na siya under na siya ko ano naka-underline siya, and then so naka purple ata iyang color, so it means clickable. So whenever i-hover nimo, kabantay mo sa inyong mouse cursor, once mo land siya sa imuhang normal text nga gi-identify nimo as an anchored element, so mo change na dayon ang iyahang mouse cursor, no? Naka-hand na siya nga icon. So once i-click nimo na siya, so kabantay mo ni-reload imong page, no, napasabot gi-redirect kaniya somewhere sa other document. Okay? Pero ang imong gi-identify diri nga document is katura gyapon kaugalingon niya nga document. So let's make another one. So we will make another one, new file. Yung new file lang ka, so nanay another file. So ato lang i-copy and then paste din ha. And we will name this as second. Himo na to ni siyang, let's say, we will name this file as about us.html. Okay, so this is about us.html, and we will rename the title of it as about page. Okay, as the about page. So welcome to this basic web page. Okay, part we will identify this as part about us part. Ano na lang, okay? Okay, so sa ato ang landing.html, we will identify landing.html dili na sa landing. Basically mag-start sa landing.html, and upon clicking world, so i-redirect din ta padulong sa ato ang about us.html. Okay? So I hope wala mo nalibog ha. So reload, and bantayan ninyo ha, pag click na ko, so gi-redirect kaniya sa welcome to this basic web page about us part. So nanata sa about page, bantay ang iyang title bar, no? Iyang title section. So na siya about page na. Indeed, no, ang iyang giload, kung imo pong tan-awon di sa iyang search engine, mo ni ang current URL niya karon identified as directory, kay local machine man atong gamit. So currently mo ni ang ato ang gamit karon nga URL. Okay? So indeed, no, ang iyang giload nga page is, iyang giload nga document is katong about us.html. Dili na katong ganina, katong landing.html. And kung i-click nimo ang backspace or click to go back, so i-click lang nimo ning back nga icon din hiya, i-click nimo, so ibalik ug kaniya diri sa original page nimo nga giload. Okay? Yung imong una nga page nga giload kani landing.html. So i-click lang na nimo nga na siyang document, balik ko na to, i-click na to ha. So kadto ra pod, no, i-load din niya ang about us. How about we go back? How do we do that? So magbutang po ka sa imuhang about.html og clickable, no, clickable nga text. So we will name this as go back to landing page. So this entire normal text, we will identify this, we will put this in our anchor tag, and we will identify the property as mubalik ta dito, no, sa landing.html. So yung lang ka-simple ang hyperlink, guys. Okay? So reload na to. So na siya go back to landing page. So upon clicking, so balik din ka, redirect din ka niya padulong sa landing page. And when you click the world normal text, so agto po kanya dito sa about us. So as simple as that. Any question? Sir, lagyan mo ka na sa ako, sir. Bantay lang, tanawa lang og tarong ang imuhang basing na sipyat ka og type dinhi ano. Gamay ra ba kayo akong padak-on ha. So ing ana, mao ni ang content sa ato ang landing.html. Ako na lang i-paste dinhi ano, para igo na lang ninyo i-copy paste dinha sa inyuhang kung nagsunod man gani mo, akong i-paste diri sa Google Meet ang code. Okay, so copy na lang na ninyo. So mao na
kanang first HTML is for the landing.html, and our second copy pasted nga text is for our about us.html. So copy na lang ninyo para dili na mo mag-error. Higana ba? Try lang ninyo. Kinsa may naggamit og laptop or pwede naman sa phone. Gidownload ba to ninyong giingon ako nga application or giingon sa inyong faculty? I-download ninyo ni if you're using a mobile device. I-download ninyo tong unsa ganito akong gisend gani. Unsa ganito nga kani Unwriter free HTML editor. So i-search niyo na sa Play Store kani Unwriter free HTML editor. Yes, sir. So for mobile devices na, okay? Okay, so padayon taha, let's say we'll make a menu, okay? So to start with menu, so maghimo tag menu guys to para interesting na gid kayo ning ato ang activity karon. So I will give you idea no mag-start ko sa center para I will make a centered buttons dinhiya para mo look like menu gid siya no nga elegant tan-awon, okay? So mag-start ko by centered nako, and then maghimo ko buttons. Okay, so this first button, I will identify this as home. Okay? So upon clicking ko it, so ibalik kaniya sa home page. Okay, so we have a website, and our website is composed of, shall we say, composed of 3 pages, including the home page. And we have also the about us page. So mo to ganina, about us page. And we will also have a contact page, no? Contact page, wherein that particular page will display all of our contact information sa ato ang website and sa ato ang administrator. Okay? So mag-start ta by 3 buttons. So if I will display this, if I will run this program, so naa na siya sa tunga, no? Bantay mo, naa na siya tulo, but wala pa response kay wala pa man nato gibutang ano pa man nato gi-define ang links. Okay? So dili pa siya clickable siya, okay? Bantay mo siyang responsiveness, no? Indeed it looks like a button gid siya, no? So ingana, but wala pa response kay wala pa man to gi-identify ang tag, ang anchor tag nga mag-carry sa iyahang URL, no, kung asa ta padulong. Okay, so basically identify nato ang about us, no, isulod nato, no, kaning tanan part sa button, isulod nato siya sa anchor tag. Okay? Isulod nato siya sa anchor tag. href, asa ta padulong gani sa about us.html. So yan na lang ka-simple. Okay? Magbutang kong BR sa babaw para na-emphasis good, no? And I will put a text size, font size, yes, font size. Sa tanan, himo na kong 25 pixel. So let's see. Walay reflect kay no, ang magbutang kag font size diri dili unaffected ang mga normal text within sa button, kay dili man ma-consider man nga kani nga normal text is non-part, dili part sa body. Okay, so dapat isulod ginato siya mismo dito sa button, imong ginato siyang property sa button, no, para mas mudako-dako na dayon ang iyahang text kaning about us. So observe kung atong i-reload, so ang about us ray dako. Okay, ingana na siya kadako. So ato ang i-change po ng uban. So butangan po nato siya properties such as this style. Okay, so style, font size, and kani pong contact, style, font size. Okay, so observe ang currently ang about us lang nga button ang clickable, no, may ato ang gi-identify din niya. So let's reload this page. So sila na tanan dagko, no? Okay? Okay. So
balik ta din hiya sa atong programs in sa atong phone. So yung ana, so i-try na to click ang about us unsay mahitabo. Currently nata sa landing page sa observe sa inyong directory ha, sa inyong current URL nata karon sa landing.html, and upon clicking about us, so gidala dayon kaniya sa about us.html. So yan lang ka-simple guys, and then back. Okay. And then next is magbutang pudta og maghimo pudta yato sa nang i-complete, mag-add tag another file for our contact information, or for mag-add tag another page for our contact information. Okay? So for our contact page, save lang nato, and we will name this as the contact.html. So yan na lang, no? So contact page. So we will name this as contact page. Pwede rin mo butangan na largo, no? Or pwede po na to butangan gid na to HTML para formatted gid siya, and then we will put a contact page, and then this is for about us page. Okay, so contact page and then about us page, and we will, so I hope nagbasa mo itong gipambutang nako dito. We will make this a header, so h1, and then h1 akong gamiton para dako kayo, so this is h1 pod for contact page. Okay, so this is i-change po nato, no, ang title page, so contact page, and then din hiya about page, and then din hiya this is for a landing page or the home page. So we'll put home page to it. So yan na lang na to. Okay? Okay, so and then upon clicking contact button, so i-redirect ko kaniya padulong sa contact.html. So we'll see, no? Then balik din hiya, reload. So click contact, so i-redirect ka sa contact page, and then we hit back, and then click about us, so i-redirect kaniya sa about us page. Okay, sa home page currently naman ka sa home page, naman ka sa landing page mo, nang wala na ta nagbutang og wala na ta nagbutang og hyperlink sa iya ha, no, wala na ta nagbutang og anchor tag, kay na naman ta sa landing page. Okay, so about us, click din hiya, so about page, contact page. Okay? So I hope wala mo nalibog ha. Okay, so padayon ta. Next is buhaton nato is sa i-apply pud nato ni siya. Sige, magbutang pud ta din hiya og sa magbutang to din hiya H2 welcome to home page. So we will name this as welcome to home page. So let's see. So centered na pud siya, no. So sila tanan centered kay mo may imuhang gibutang mo may imuhang pag-format, no, gi-emphasize sa imuhang document. So sila tanan centered, no, appeal ning welcome page, welcome to home page. Okay, and then ako ning i-copy paste, no, i-copy na ko ni siya padulong dito sa about HTML. Okay, okay, ato na lang pong butangan guys, ato na lang pong butangan, no, para dili confusing, sila tanan butangan na to. And then kani upon clicking home page, so i-redirect kanya dito sa landing.html. So actually dali ra siya, no, yan. Okay, so diri pod i-copy paste lang nato, basically ato lang i-copy, and then ang ato lang i-rename kanila welcome to about us page. Okay, yan na, and then dili sa contact.html ato ra pong i-change, so welcome to contact page, ano lang. Okay, so reload na to, reload, so ma-apply na dayon to nga mga buttons sa other pages po. So i-click na kung about us, so welcome to about us page, i-click na kung contact, so welcome to contact page, click na kung home page, welcome to home page. So all of those pages have the same buttons. Okay? Na-appreciate na ninyo guys? Yes, sir.
Okay, so ingana lang mag-hyperlink guys. Okay? So okay. So next part na to identify is for example sa ato ang Miro, for example our page will look like this. We will define our page. So ingani ka simple lang ingani. For example, um let's say we have a header, uh, we have a heading part, and then actually natay define ganina nga tulo ka buttons, no? Let's say for example this is our button, we define na to ganina. And okay, for example our page should look like this. We have an add corner. So this corner will display, this section will display all of our ads, for example, no? And then and then this corner, this section will display all of our body content. So how about we do this on our page? How can we do this? So we will do this by the use of what? By the use of division. Obviously, ang tanang information or document will be divided into sections. Kamantay mo, nasiyay add section, nasiyay main body section, and then napo siya heading a section. So how do we do this? Basically, we will use the HTML tag called division. Okay, we will divide our document, the information of our page. So natay ads here and the main body content. The main body content more likely atong i-display dire is katong mga normal text, no, or stating what our page is all about, and then not ma-display tag mga images that is non-relating to the ads. Basically, this section will display all the ads, such as kung sa mga product nga nag-sponsor kunway sa ato ang website, for example, nga na, so diri na to siya i-display, okay, sa ad nga section. Okay, so ingana guys, so magamit ta og div for a landing page. We will use a div nga tag. Okay, so div tag, and then obviously natay duha ka division. Okay, natay duha ka division. So ang gamit man gid sa div, for example mag hello world ko din niya, hello world 1 for example, and then I will make another div of observe sa div na siya open tag, and then napo siya closing tag. And then for our second div, we will put div 2. Kabantay mo kung ato siyang i-display din sa ato ang page, sa ato ang home page, reload. Okay, ato dili sa kuan man ini, sa contact naman dito, sa contact page dito ta sa landing page, no, para dili confusing. So mag-start din niya sa landing page. So i-reload nato din niya sa atong landing page. Basically natay hello world 1 and then hello world 2. So kung imong bantayan, di ba wala ta nagamit og DR? Di ba wala ta nagamit og DR dinhi para i-break nimo ang line between hello world 1 and hello world 2. This is the feature, no, this is the capability of using div na tag. Basically, once you're using a div tag, basically ang div nga element diri sa top and then div nga element sa bottom are normally, are by default separated sila. So there dili na kakinahanglan mo gamit pa og DR para ma-separate sila. Basically by default separated na gid sila. Okay, if we will put a border to it, okay, we will para makita lang gid nato asa ang ihang scope, no, asa ang boundary ani nga division, we will put a border 1px. So basically ang thickness ani nga border is of 2 pixel, solid black. Okay, we will identify this division. So para makita na to, kini sila duha. Okay, so atong tanawan ganin niyo. Reload na to. So naa siya division, and ang width ani nga division is by default 100%, no? Naka 100% ang division. Klaro ba? Naka 100% ang division. So unsaon na to paggamit nga mahing-ani siya, kani ba?
No, unsaon na to para mahingani siya, guys. Okay? So, we will make basically ang imong page is of 100% ang width. So, atong bahinon ang kadto nga ko ano kadto nga scale atong bahinon. So, let's say this is of 30%. And then this is of 70%. Kay remaining sa 100%, kung kuhaan siya 30%, so obviously natay 70% for here. So identify na to ang both, ang first nga division as 30% width, and then identify na to ang second division as the 70% width. Okay, klaro ba? So we will put a separator niya sa ilaha as defined as a semicolon, and we will put width 30%, and then kaning isa is 70%. Okay, so this is for our body section, and this is for our ad section. Okay, so para display ang ads. Okay, so let's see. Okay, reload. So ang ana na dayon siya porma, no. Pero ang problem na to karon is nag-next line. Okay? Now, nag-next line siya. Dapat magtapad sila, no, pareho yung ani. So, unsaon man na sila. So, we will use a property called display inline block. Try na to daw. Display inline block, kung work ba siya. Hopefully, mo work. Display inline block eh para butangan nimo siya element nga mo display siya inline, no? Kani po display inline para dili mo next line ang kaning next division. Try na to. Wala siya nag-work as we will decrease daw be kay basing fix lang 25. Okay, so na-consume ra di ay kay napa man siya extra padding good kung if you're using a 100% no sa ilaha tanan kung imong i-sum up 30 plus 70 30 by default man gud ang gigamit sa imong browser is 100% ang iyahang width, and you're defining your each division total width of your all division as 100%. Nya napa man siya extra margin kabantay mo aning gap between this section and this section, and then this section padulong sa iyahang left corner na pa siya gap. So dapat kuan ka, no, wise ka mag-define sa imong size. So basically binlan nimo siya 5%. So ato ni siya himog 25%, and we will make this one also as let's say 25 lang ni, and then kanis 70% kay mag-need man tag mas wider nga section for our mas wider nga width for our body section. Kay body section good na. Okay, reload na to. Okay, so yung ani din siya. So napatay kulang, no, atong padak-an pagamay. So medyo basing 27%, try to 27%. Okay, so ni-adjust na siya, no. So mga 1% ra gid ay itong kuan gap niya. So reload. Okay, so hingana na. Nanatay body section and nanatay ad section. Okay? And we will adjust the height of this sections as 300 pixel ang height, and for this one is 300 pixel po. So reload lang na to. Okay, so na tayo body section. So basically ang ana raman ang basic format sa usa ka web page. Na siya heading part, na siya left or right section nga part, and then na siya body section, and then we will also include footing, no, footer. We will add also a division for our footer. So this is for our footer, and we will not use display block. Kaya gusto man nato siya i-display below sa imuhang other divisions, sa imuhang body section and then ad section. So footer section. So the footer section will display all the information such as copyright, no, mga normal text such as copyright 2020, mga ingana bitaw, no, and then all rights reserves kana mga ingana nga add in sa imuhang website. Okay, so we will put height of this as 100 lang,
And then ang lagi po siya border no para ma-emphasize na to, and then this is of 100% dayon or 99%. Okay? Kay equivalent of 70 plus 29 is 99. So para equal gid ang ilahang size. So reload na to. Okay, so kulang na ito, no? Kailangan may gap diri sa middle, so we will make this 100%. Okay. So reload lang. Okay. Oy, ni sobra man. So kamo na i-adjust. Pwede mo maggamit og floating point, no? So atong gamitag 99 point something, 0.2. Okay, reload. Okay, kulang gapon 99 point, I believe it's 4. Reload. So yung ano kakuti pag sa web development. So yan, just gini mo. Okay, so fix na siya. So 99.5. So for 99.5% no width, so fix na dahil, no, equal na gid ang iyang size sa top sections. Okay? So we will leave a pick din ha ano sa babaw para na siya space. Okay? So nakasundog ba? Nakasunod ba? Nakasunod ba? So muna niya ito ang landing page. Okay, gamit ang division. So I hope wala ra mo naglibog sa kanang gitawag in display inline block ha. By using a display inline block, you will cause two divisions to what? To set what? Set beside one another. Tama ba akong pagkakakuan? Istorya. No, ana. Okay, questions? Any questions? Violent reactions? Weird reactions, na ba? Sir, sa una kay HTML man ko sa una. Di na ni kinahanglan maghimog separate text document para sa CSS scripting. Kung ano doon. Within sa kung ano siya, isa na lang siya kakuan. Na advantage pag magamit ka og CSS, magamit ka og external, tawag man na siya external style sheets. No, magamit kag separate nga file for all your styles, no, for all your CSS document. Much better nga magamit ka og separate. What I am using karon is mo ni gitawag inline style sheets. Nagbutang kog styles sulod na mismo sa ako ang file. O sa entire file na ko. Internal. But ayaw lang sa inyo i-bother ng CSS, so you'll have to get familiar with the basic properties nga ato ang gamiton for our basic document. Kana lang mga font size mo lang nang dumduman ninyo, border, no, border gamitan isig solid border 2px to kung gusto nimo mas dili kayo siya thick, no, ang iyahang border pwede pa nimo pagamyan na himo nimo 1 pixel, pwede rin pud gihapon. Okay? And I will put a BR para dili magbaga kay nagtapad naman ang duha ka border dinhi. So ana. Okay? So wala siya ni next line actually, so ako ni siya next. So yung ana. Okay? Any more questions? Sir, ako sir, Merlin. Nalate Yes. naman ko sir, so wala na ako kasubog kang pinakauna ba? Unsa ni siya nga ano sir, apps ni siya sir or sa laptop pagyapon siya? Like tong sa pinakauna na discussion nimo. Continuation lang man siya, HTML for beginners. So basically tudlo pa ko karon og basic HTML tags gihapon, which is very fundamental sa pag-build ninyo og website. Okay sir, thank you po. Continuation lang man siya, nagyapon siya title page, na siya body page. What we are doing today is use of hyperlinks, no, use of anchors, URLs, and images, image maps. So currently ang ato ang nahuman pa karon is nagamit ta og anchors, kaning mga anchor tag, and then nagamit ta og URL, no, mama ni atong URL. Kaya ato ang gi-define sa ato ang anchor tag. No, ato ang gitudluan si browser
we're telling the browser nga, upon clicking this normal text or document or image, dito niya i-redirect. Okay, pag i-click gani ni browser ha, kanida yon ang i-load, kaning gitawag about us, no, about us nga document, kanida yon ang i-load. So basically i-transfer din kano, gumagamit dayon si browser of Earl, no, a composition of this one and your domain, no, katong www kung baga na deploy na nimo online. But currently ang Earl nato gigamit karon is our local directory, no, kay naman ta sa ato ang local machine. So mo ni siya kani, no, na C users El Capitan desktop. So currently mo nitong Earl, including our document nga ato ang gusto i-load sa ato ang browser. Okay? Okay. Okay, sir. Thank you. So no, gamit ang division. So I hope na appreciate ninyo ang division ha. So mo ni atong buhat, mo ni ato ang target and na-achieve na to noon ngayong ani siya. Nahing-ani kani. Okay, natay body section. Pwede na rin ka mag-put og image din ha, diha sa imong body section or any let's say naka-paragraph ka, no, paragraph, no, sample text, sample text. And we will copy this one para madaghan, no. So let's say mo ni imong paragraph, no, imong gibutang sa indicated as the p tag, mo ni ang paragraph tag, p tag. So what will happen if you put p tag gani? We will make a normal text, a normal paragraph format, in a normal paragraph format. Okay, so yung ana. So anong nag-next line siya, okay? Anong nag-next line gani ni? Okay, natay nalimtan nga positioning, no, height is 300. If we will, I believe na may default next line good ani, try na to wala. Kung mag next line gid gihapon siya, no. Sige lang later. So mo po ni disadvantage by using division. We will use table later, no, para ato ang ma-avoid ni nga mistake. Okay? Okay, I will introduce you to the table. Kay matong topic karon is anchor tags, URLs, and tables. Okay? And no, nga na. Okay, so let's continue. So how to make, ato lang itong ibalik no sa body. So wala siya problem. I believe ang nahitabo man good is try na to og put pod og same equal normal text din hiya. Try na to what will happen. Kay mas gamay mo good pod ni ang iyang size din hiya, iyang width. So mao na problem sa division. So in terms of using an application or software sa inyong in terms of using making a website, so dapat wise gi ka unsay mga tags ang imong pamilion. So for this, we will use a table later, no, para dili gid siya fix din ang iyang one. Pero naman tay maka-use man tag advanced properties para dili gid sila maging-ani. Okay? Dili gid mo mo overlap, no, ingani dapat level lang gid dapat ng iyang position. Okay? So padayon ta, no. Okay, next is how to make a link. So mao to, no, nagbutang gamit ta, and then gamit ta nga property href, and then mo go to din siya sa Yahoo. Okay? Next is more links. So with more links, so ato lang sa tong ibalik, no. So sa tong i-undo. So with more links, unsa pud gamit ani more links? So let's focus on the links lang sa. So pwede ta mo gamit og link, v-link, and a-link. Pero dito na to siya ibutang sa ato ang body nga section, no, sa ato ang sulod sa ato ang body. No, identify na to ni nga mga property: link, v-link, and a-link. So what is link? This is called a standard link. So for these links, no, upon using these links, so we will use color, no, upon using these links. So kabantay mo ana mga websites nga, di ba, it's very helpful kaayo kung sa usa ka website
you know nga daghan kayo siya hyperlinks, no? Daghan kayo siya clickable nga mga normal text, pati ang image clickable, no? Basically focus ta sa mga sa iyang normal text. So if you're looking on a website and katong a website or katong a web page contains a lot of hyperlinks, no? Katong mga normal text na clickable, daghan kayo ba? It is a good advantage to use colors, no? Pag click nimo sa usa ka sa particular link, pag click nimo atong normal text, currently purple pa siya, pag click nimo mahimo na dayon siyang visited na color. Mahimo siyang color red for example, or mahimong color black or color blue. So dako siya advantage because it will give all your user an idea nga kumana na nako ni click nga part. Di ba dako siyang advantage? Kay imagine daghan kay clickable nga mga normal text sa imong web page, and kung dili nimo butang ang indicator nga na-click na tong part atong nga normal text, ang user malimot maguna siya, magbalik-balik na siya click dito, and it will consume her time or his time sa pag-interact pa lang sa imong website. Mo ana mag-click to niya atong nga specific link, atong normal text nga gibutangan nimo hyperlink. So makaingon din siya, ay humana man day ko click ani, dapat wala na ko ni click diri og balik, maana ba? Pero by default imuha ng mistake as a developer. So you should avoid, no, you should use this color indicator, no, sa inyong kuan kaning link, v-link and a-link. So unsa ganing link? This is a standard link to a page visitor. So basically ang iyahang by default ang iyahang standard color mag-start gid siya sa blue. So ato ganin naambot na mistaken na siguro ko pagtan-aw blue ba gito or purple. But I believe the standard color should start with blue color para sa mga hyperlinks. And no, kung ato ang butangan dinhi no, butangan na to clickable, ato aning i-clickable na section kaning body nga section, kaning section dinhi kaning body section ato ni siyang ibutang sa hyperlink, and then moadto siya sa about us, no, about or contact.html. So basically kung ato ning i-reload nga page, so mag-start siya sa as blue nga color. Nakabantay tan-awa ganin ninyo, naka-blue nga. I don't know kung maggamit mo og other browsers, no, aside sa Google Chrome. Kay Google Chrome man so by default ang ilang standard nga gigamit is the standard color katong blue. I don't know sa Firefox, sa Internet Explorer nga browsers, basing red na sa ilaha, I don't know, or purple ba ilahang default or standard color. So it depends upon the browser. Or you should give a message to your upon using by the time users use your web page, pwede po ka maghatag idea nga, oy Google Chrome ray gamita, ma-detect no, magbutang ka program to it nga ma-detect nimo unsa nga browser yang gamit, and then you will give an idea nga, okay, oy, you will give a message like, please use a Google Chrome because this page will display only on Google Chrome browsers. Pwede nga na kung gusto gid ka nga blue ra gid kato ra gid ni standard. Okay? Anyways, balik ta, so mo ni standard link, mo ni gitawag link, no? So kung dili gani pod, no, upon using other browsers, no, instead of Chrome yung gigamit, lahi gid nga browser ang gigamit, gusto gid kag standard nga color, so magbutang gid ka dinhi ang link niya is of 000F. Okay? So pwede nimo na i-indicate sa imong body. So we will put link. Ang iyang color is sa ganito 000FF. Okay, sakto. 00FF. Try na to. So yung blue gid siya. And the next is ang v-link. Unsa ning v-link? This is called a visited link. So to a page visitor has been 2 before. So kung na-visit na to niya nga link, so identify niya as purple. Okay? So let's try. Kung na-visit na niya nga link atong himuong color, mo na tong purple. So try na to.
We will use V-Link. So, i-try na to daw nga i-remove na to niya sa ato sang dili sa tamo gamit og button. Try na to. Okay? Para lang inyo makita no, dili sa tamo gamit og button. Okay, and then atong i-apply po this siya dito sa other pages. Ay na to kung unsay mahimong color niya. Okay, ana. So wala lang say button para makita na to ang iyahang ani color ba. Okay, try na to. And the next is magbutang taog unsa daw? Magbutang tag V-Link. And our V-Link is purple, no? So butang na to din hiya. V-Link. V-Link. Okay, and then our color is purple. So ana, V-Link, and then try do na to be. So click na ko ang about us. And then mobalik ko sa homepage, kung sa'yo nahitabo, murag nilahi siya color. Nilahi ba siya color? Click na kong home, contact, and then mobalik ko sa home. So sila tanano ni blur. Ni blur ang iyang color. I believe nahimo siyang purple. Reload na to. So by default, wala man pod. Kung i-reload nimo, i-refresh nimo siya. Wala man pod. Nga naman ni siya. Apply na to ang, i-add pa na to ang A-Link. Active link color when the mouse is on it. So standard color is red. So try na to. Add na to ning FF00, A-Link. FF00. A-Link, FF000. Okay? And then i-apply po dato ni dito sa ato ang other pages. Okay, so reload. Ato lang i-reload, no? Okay, so hover, wala man pod. Ano man siya? I believe sa karaan nga version nga HTML ba kaya atong akong currently gamit karon nga HTML is HTML5 naman. I believe dili na ni siya applicable for higher version of HTML, but you should put using advanced programming applications such as JavaScript, no, pag hover ana mo red siya, pwede man gihapon nimo gamiton. Okay? Or pwede gamitan nimo siya CSS no later no ma-appreciate yung CSS unsay gamit niya. Na once mo hover ka to nga particular button no mo highlight din siya unsa nga color nimo ang gi-intend, no. So, padayon ta, continue. So, okay. So, sige ingon niya font here. Nagbutang siya color, no? Try na nato ni. Butangan na to color, font, kaning nga color. Ang kaning, nata sa landing ha. So, butangan na to color ng ani. Ang about us. Okay, so, about us. Reload, pag-click, then back to home. So wala, nothing happened. I don't know. Dili siya applicable ata gid sa ana nga version. So dapat work siya. Karaan siguro ni nga presentation akong na-download. Anyways, so padayon ta. Okay. So napoy other gamit no for links no. Natay kato atong gigamit is for external link wherein i-redirect ka niya sa external web page. So for example, we will add another button like so makita na to external link. If you'll refer, reference is other website na gyud, other website no other than sa imuhang gibuhat nga website. So let's say kuan mo redirect ta padulong sa Carso nga website. So you will use HTTPS no. Carso www.carso.edu.ph. So ganaon lang nimo guys no, go to sa SU something ana no, ana. Okay, so reload lang nato. So you will use HTTP no, mo man ang iyahang standard.
So once i-click nimo na, so i-redirect na kanya padulong sa Caraga State University. And once you hit back, so dito ra po kanya ibalik. Okay? Dinhiya. So ingana paggamit no mo ni ang mga external links kani. Okay? So included gihapon if you go to the same website, so it included lang gihapon external links ni gihapon na siya. We have internal links. So unsay purpose ani internal link? For example, kaning na kay mo go directly ka. For example, taas kayo ni imong website, no? Well, in fact, it will take you up to 1 minute ka mag-scroll ba tungod sa kadaghan bitaw information nga naa sa imong website. So for example, before ang imong body section, so for example, before sa imong footer nga section, na kay paragraph nga hingani kataas. For example, sample text. So for example, hingani na kay taas kayo atong na normal text, and then we put BR para magamit ginatong scroll, guys. So hingana taaso na to, guys, ha. And then copy na pud na ako ni para kapuyan mag. Okay, so save lang nato. So daghan kay na ha. Nga na nag-scroll na gid ko tungod sa kataas. And then balik ka sa atong page. So before ta mo arrive sa footer, obviously natay normal text. Bantay mo. So gusto ko mo go directly. Dili na ko usahay mo gid ang mga users tapulan ba? Ang mga users of our web page puhon. So tapulan na sila, kapuyan na sila mag-scroll, guys, kapuyan. So how about we put a button. Now, upon clicking this part sa button, mo go directly ka, no? Ang browser na mo scroll para sa imuha, mo go directly ka to this section. So, amazing kayo na paghingana, no? So, try na to. Okay. So, money gamit sa ato ang gitawag internal link. Okay? So, we will identify this part, section part, kining footer nga part. We will give a tag. No, we will give a identification. No, we will identify this division kaning footer as the footing. For example, footing or footer 1 2 3. So mo na iyang unique identification no para ani nga division. Kung gumugo directly ka, you should call this div, no? Kung daghan may div, naman tay other div dinhi naman tay other div yan. So basically we have 3 divisions. So the way for this last division to make this unique, so we will put an identification, no, dinhi niya. We will identify this as the footer 1 2 3. And upon clicking a button, for example, mag-add tag another link dinhi and go to footer. So for example, ingana, and we will identify, no, we will call that ID, no, we will specify unsa to nga division. Kani footer ID, and we will use hashtag. Ang pasabot aning hashtag sa HTML, ID. No mo na nag-represent nga symbol sa ID. If you're calling ID, kani ID nga footer 1 2 3, so you should call hashtag footer. Try na to, guys, para dili na mo scroll, no? Si user. Try na to. Hopefully mo run. So na siya go to footer. So upon clicking this, so i-redirect din kanya sa footer yung section. Kabantay mo, wala na ako nag-scroll. So amazing kayo, no? Pag click anang go to footer, so i-redirect kanya dito sa footer. So mo ni gamit sa internal link. Okay? Nakuha ba, guys? Yes, sir. So, ang ang gamit sa internal link. Ano pa? So, select some text place in document that you would like to create a link to. Then add an anchor to link to this. To link to like this. So, the name attribute of an anchor element, specify location in document that we link shortly. So, all name attributes in document must be unique. So next, select the text that you would like to create, link to location created above. So yung href, and then so
Just like we did, no? And then next is magamit tag mail, no? Electronic mail nga anchor tag, no? Unsaon pod, butangan nimo og mail to. Nga na lang kasimple ang imong HRF. Butangan nimo og mail to. And luckily, ang operating system such as Windows operating system makadetect og mga anchor tag like HRF nga gibutangan nimo mail to nga indicator. Okay? And then mugawas din tong application nga pag-send og email. Bantayan gani ninyo ha, magbutang ko diri og mail to, for example. Magbutang ta diri sa footer og contact us, no? For example, contact us via, for example, dr.rumagira@carsu.edu.ph, and this one is clickable. Okay, so this one is clickable, and then butangan din natog mail to. So pag-click ani dapat i-redirect kanya dito sa pag-send og email nga ang imuhang sendan is kani, no? Kani imuhang recipient is mail to ana. Okay? Butangan lang nimo mail to. Okay? Karo ba? So reload. So nata karon sa footer, nata karon sa homepage, and then click the footer, and then ngani, contact us via. So click nimo send mail, murag confusing man, send mail to or send email to ana lang. Okay? So reload. So send mail to ana. Pag-click ana niya, so obviously na siya mugawas. Nakita ba ninyo ni? Nakita niyo ning application? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So nakita no. So okay, nabasa na ninyo akong mga email. Ayun tanaw. Ayun i-judge. Ayun ko ninyo i-judge. So yung ana no. So pag-click ani niya, mugawas din ni siyang application sa operating system nato. By default na siya nga mga application naka-install. So ang ato ada yung senda no is kani, no, i-redirect din kaniya. So it's very helpful no sa ato ang website. Okay? Okay. So wherein ang owner sa website is mabutang din ang iyang email hingana. Okay? Okay. So next is image map. So pwede na nato ni disregard, no. I believe di man po ko mapagamit ani no during sa pag-create niyo sa inyong project, and during po sa ako ang entire experience on the web development, wala po kagamit po ani. So if ever nga pagamiton gid mo ana sa inyong client pohon sa industry, so you'll have to study this one, but I believe dili kayo ni siya ma-apply, no. So agto ta go directly para mag-end na ta 12. So ato ning studyhan niya, ato ni tackle ni kanang table tag. This is very important, no, a fundamental tag, no, once you're using HTML. So mo ni ang dapat mahimong dependent ka ani nga tag. Okay? Because this is very important upon building a website. Okay, so tables. So in this chapter, you will learn that tables have many uses in HTML. Indeed, no, na kan siya mo nang it's very important gid nga ato gising include sa ato ang topic, and then taga na to siya great value sa ato ang discussion. Nato siya fokusan na taga to sa taas nga time, no, pag-discuss ani. So upon completing this section, you should be able to insert a table sa imong HTML nga document, explain a table's attributes, so unsay mga components sa usa ka table, no, wherein na siya attributes, no, edit a table, customize your table, restructure your table, structurize or restructure your table, and then add a table header, later on, no. Next is to start with table, you should use a table or small, all lowercase text, no, as table nga na siya. So pwede po din mo dagko, no. Elements has table tag has 4 elements.
or sub-elements. Na siya table row, so indicated by a TR. So gamitan nimo TR nga tag. And then table header, so na siya TH. And then table data as TD. Okay? And then table caption. And then the table row elements usually contains table header elements or table data elements usually. So if we're making a table, dinhi imo tag table kung unsa man yung nabantayan sa usa ka table. Basically na siya columns. Ana ra magyud ang structure sa usa ka table. No na siya columns and then na siya rows. And then na siya rows no. Ing ana na siya rows. So depende sa imong pag-define sa imong table kung how much row ang naka-include sa iya. Okay? So ing ana makasimple natay pila ka rows. So kaniya tong focus sa ganitong basically we have 3 rows, 3 columns and we have 3 ka rows. No, 3 ka rows, 3 ka columns. So these columns indicated by what? Indicated by a table data. So this will be indicated as a TD. So this one TD. So pila gani siya guys ka column. So na siya tulo ka column. So therefore your TD tag would be 3 pod. Okay? Tulo pod siya ka TD kay tulo man ka column. Mura niyong timanan. Pila pod unsa ganito nga tag atong gamiton for our table row. So your data man god is indicated by your column. So ingana ang standard formatting sa table. So mo nang table data. So atong identify as column TD. Okay? And for the table row gamitan na tog TR. So basically atong nakita diri we have 3 ka rows. No, we have 3 ka rows, so therefore pila ka TR. So there should have at least 3 pod, no? 3 ka TR. So mo lang na inyong dumduman, okay? And pila ka table tag atong gamiton. So atong table tag gamiton is isa lang. Kay basically we have only 1 table. So ana lang no, simple. So we have 1 table. So therefore isa ra pod ka table atong table tag atong gamiton. But within that table, we have 3 columns and 3 rows. So therefore, atong gamiton nga sub-elements ato niya is of 3 TD, which is identified as the column, and 3 ka TRS, which is identified as the row. So, shall we start? So, ba example din niya? Okay, so yung ani. Basically, our columns, our table should start with a header tag. Okay? Should start with a header tag. So, ato ning idra guys. So, so our table, ay kay ni bother ng TH table header. So basically, mag-start magid, for example, you will display a list of fruits no on your table. So basically, nakay tulo ka TD. So let's say we label this one as the fruit 1. Oh no. Fruit 1. Oh my god. So I will name this one as the fruit 1. So yung ang structure sa imuhang yung ang structure na yun sa imuhang table. Basically nakay label no for all your attributes. Okay? So nakay fruit number 3. Fruit 3. So this corner will begin with numbers. So ato lang i-discard ang number no, ato lang i-ignore ang number. So atong content dire is for fruit 1, for let's say mango. So for example mango, and we have unsa man grapes for example, and then for our third fruit is we have banana. Ano yung tingog?
So for example, ing ana dayon ang may mo. So but basically mag-start ka sa table heading. No natay kuan usually highlighted pa gina. So this would look like a bold document, no, naka-bold pa gina siya, unlike sa table data nga a simple text lang, no, wala na naka-bold, wala pud naka-italic. So basically ing ana ang iyahang structure. So to start with table, ingani ang iyahang gihatag, no, wala man naka-indent, medyo sakit man sa feelings tanawon, no. So maghimo na lang tag ato base ani nga structure. Okay? So pila ganito kabuok ang ato ang, so I will remove this one, no. Pila ganito kabuok ang ato, so kabalo naman mo og hyperlinks. So maghimo na lang tag line file, no, para inyo ra nang masundan. Himo na tag file called save na to siya called table.html. We'll name this file as table.html. We'll copy this one and we will put a table. Table nga na. Okay, so table page. Okay, so pila ganito kabuok ang atuang heading part? Hello. Pila ka row ang atuang heading part kani? Pila ka row? Di ba one row ra ni? Yes. Namatay heading part. So basically, ay na lang, unya na lang ning heading apart, no? Unya na lang ning heading apart para di mo ma-confuse. Let's start with our simple structure. Natay tulo ka columns and 3 rows. So basically, ang imong data structure, pag structurize sa imong sub-elements sa imong table, mag-start kag define sa imong TR. Okay? Kaning table row, pila man ni ka row currently? Natay 1 row. So mag-start kag define sa TR. So we will describe as 1 row. We will define our table as, ang width niya is, let's say 50%. Okay? Ang ana, no? Butangan na nimo siya property. So basically, mag-start ta sa usa ka row. And unsa gani gamiton para sa, unsa gani nga tag gamiton for our column? Unsa ganito nga tag? TD. Okay, TD. So, na naman tay isa ka row, bantay guys, na natay isa ka row, no, na define sa ato ang HTML, na natay isa ka row. And unsa identify na to next is ang column. Pila man ni ka column? So we have 3 columns. So therefore, there should be at least napoy 3 ka TD. Okay? So ang 1 TD is defined as an open tag, TD, and a closing tag. So altogether, we have 1 TD represented by only 1 column. So to make it 3, so copy paste lang na nimo guys. And we will put mango, grapes, and then Banana. Here's na lang, no? Ay ng banana. Gugunahag banana. Here's, for example. And seryoso kayo no, di gugunahag banana. So maadto ko dito sa ato ang table.html. Pwede ra nimo imurang diri guys, imurang i-edit niya. Then enter. So nanaling ka sa imuhang table page. Okay? So kabantay mo ang table na to diri na siya border, no? So butangan po nato border ato ang table. Okay? Butangan to yung property nga border 1. Okay? If you'll make it 5, medyo baga ang padding baga ang iyahang border. So we will make only 1 border. Reload. So we have now one row and 3 columns. Okay? Okay. To make those data sa imong column, make it centered. So you will just include a property called align, and then we will put center. Okay, ana lang. Align center. So dinhi ma-centered na po na siya dinhi. Okay? Sing ana. And then how about we'll add another more fruits, no? We'll add another row. How to add another row?
Ang saan man? TR na po. Asa man ako ibutang ang TR? Sa ubos sa TR closing. Ubos ang TR nga closing. So 3 na po, no? Magbutang na po kag TR din niya. And another 3 TD. So yung ana lang, no? Pwede rin actually ni mo i-copy paste, no? Yung ana. So ana, kung pila ka TR, this was identified by a row. So makita kag pila ka TR, so basically mo po na ang imuhang rows. So currently we have 2 TR. So we have 2 TR. So ang output na to is of 2 columns po. Okay? So reload, save na to, and then butang na to din niya, reload. So we have 2 na ka columns. 2 na ka rows. Okay? And we will since at naka-table heading man, butangan na to ni siya fruit 1, fruit 2, and then fruit 3. And we will label this one as not a simple TR, but not a simple TD, table data, not a data, dili lang siya data, but this is a label, no? We will make this label, no, as pag table header gani siya, mag-start yun ang imong table, mag-start yun siya heading, di ba? So therefore, mag-start kag TH, not a TD. Okay? So, butangan nimo ni siya og TH. Himuon nimo siya TH, dili TD. Okay? So this is a table header. Indicated by a fruit 1, labeled as fruit 2, fruit 3. Okay? So dinhi so naka-table, no, naka-automatic bold na dayon siya, no, kay identified as table heading man siya, header. Just like this one. Okay? So klaro ba? You can make your table 100% width, no, para mo occupy yun niya ang entire space sa imuhang sa imuhang page. Okay? So ingana. Okay. Any questions? There are more properties sa pag-apply nimo og button as table, no, natay gitawag diya sa unahan, no, cell spacing. So magamit nato na later. So for this we have column 1, header 1. So mo ni output, no, sa iyang ingani. So pila ka TR? We have 1, 2, 3. And this one is for the header part. No, kay naka-TH man, wala naka-TD ang iyang column. So, naka-TH. So therefore, this is a table header. And then next to it is katuna na yung iyang data, row 1, row 2. So duha ra man ka TD per row. So therefore, per row duha ra pud ka TD, na? Duha ka TD. Isa ka TD, isa ka TD. Isa ka TD, isa ka TD. Per row. Per row. Okay? Okay, so next is we have a BG color. So unsa may purpose, and some browsers support background colors in the table. So sa akong experience, I will use inline style sheets para pagbutang og background colors sa ako ang table. But since this is a header nga part, I can put BG color. Okay, try na to, BG color. Try na to, unsa ganito sa blue, 000 FF. Try na to. Okay? Reload na to. Okay, ni blue na siya, no? So indicated by our header. Mo nitong header. Nagpasabot kung mutaas ang atuang table content, so nindot na siya sa tan-aw, no, nga. So una atong mga fruits. Okay? So nari siya table header. So medyo dark kayo ang blue. So I should make color of the font as white. Try na to. Hindi siya applicable ang color. So Font I can make ansa font color. by font color. Dili
kanini. Gamitan na lang ako inline style sheets guys kaya I'm not really particular kay more on advanced na magid akong i-focusan. So I will consider this color. I will ignore this property. I will use inline style. Background is of sa ganito kani and then font color dayon. Font color or color day color. Basta style sheet, inline style sheet yung gamiton. Okay? Yan na, color. So ayaw nyo kalimtin yung separator na gina dapat kaning sa may colon niya. So reload. So nana kay blue background with the color white sa imuhang on your every font. Fruit. Okay? Next is, so parayon ta, next is width. You can specify the table width as an absolute number of pixels or a percentage of the document width. So you can set the width for the table cells as well. So mo to no atong gibuhat kani. Width is of 100% and the border is 1. So napo no border and then cell spacing unsay pasabot ani niya. So for cell spacing represent the spacing between cells and it's specified in pixel. So cell spacing. So if you want more space sa aning column kani bitaw kani, if you want more space from here kaysa ani niya kaning sa grapes na part or kani, so gamitan na nimo cell spacing. So we will make a cell spacing we will add a pH for our line number, and this will also align center. And kaya na to gamit ang cell spacing din. So na may align na properties, so we will make cell spacing. Ano ba? Sakto ba? Balik presentation. Should I use ingani gid pagka kuan caps? Try lang nato no. So cell spacing is equals to 5. Let's say 5. Try na to 5. And we will also apply not a PD but a PH. And then dinhi po di-apply kay 4 naman dinhi ka columns. So dinhi dapat 4 pod no. So we will put 1 dinhi line number 1 and not centered na siya dapat. Okay, cell spacing. So this is now number 2. This is now number 3. And this is now number 4. And I will remove the other tables pa rin na kay taas. Next is sewing ana. So bantayin niyo naka 5% lang no. So if I will make this shortened, so 3 napasabot ani I think percentage at ani or pixel 3 pixel I think or percentage 3%. Cell spacing wala man siya ni gamay po dinuon. Wala siya ni take effect. Let's say we'll make this 20 daw be. Wala siya ni reflect. Apod. Dili siya reflect. For me, magod sa ako ang advanced nga method pag gamit og cell spacing. Di mo ko mo gamit og cell spacing. I will just use inline style sheets. Ganiyon na ako guys ako But dili man style spacing. Pwede raman style inline style sheet. Pwede raman mo indicate largo din na ang kanang gitawag sige lang, itong mga dili na ko ipagamit, di man ako ipagawa sa exam. Ako maghapon maghimo sa exam para sa HTML for beginners. So all you have to remember is kaning mga TD, TH, mga very fundamental components sa usa ka HTML for beginners. Okay? So dinhi is line centered. So butang ko diri og width. So I will make this 5%. Ana lang. Okay, butangan lang nimo siya style. Dinhi is ana. Dinhi is na siya
Na? So nakabutang, indicate lang ang style and then 5%. So let's see. So gamay na kayo siya no 5%. Okay? And then dinhi let's say we'll make this 15%. Try na to kung take effect ba. 15%. So mudako pud siya no 15%. I don't know nganong katong sa cell spacing. Ako try na to. Atong paon. Cell spacing magigamit no. So we'll try to use 5 man ano, 5 really 5 mo to ganina 5. So try na to basin dako gid siya niya, dako ang S. May ani gid ang iyang format spacing. So okay. Atong himo 15 dapat mudako na siya samot no. Increase ang iyang space sa cell space niya. I believe you will use cell space equally. Dapat napo kay cell space sa other part. So if this is 10%, so you'll have to use 30% for other document. For other other cell. Okay? For other cells. So this is 10. So basically, i-sum up ni mo ni tanan per row. So this is 100%. So we'll try that one. Try na to guys ha. Apo mo ko kagabit ko dani sa una. Apo muna ko ni ma-review pa sa 10, 30. Yung kani is 10. This is 10. Kaya na to, equal gid sila. Okay, and then atong i-increase, let's say himo na to ni 30 dayon and then kani 1. Wala siya error no, and then kani 10. Okay, kani 30, kani 10, kani 30, kani 10. So dapat mas dako na ang kani nga label no, kani nga column kaysa ani nga column. So, wala gid gihapon. I don't know why nganong wala siya gana. Cell space. Utangag percent, sir, o unsa ba? Ay, okay. Ang pasabot na yan is cell space, I think padding no. Atong apply sa yup day go isa ay sayang. Pili day siya diri ibutang. Dili day siya sa butang na to dinhi sa atong table kay specified man siya good dinhi as prayaning border anong diri man ako gibutang. Diri di ay cell spacing. So we will make 20 for example. I think ang margining sa iyahang cells ba. So yung ana mao ding cell spacing. Okay, Sayop nito. Ang margin di ay on each cells. Margin niya sa other cells ba? What a purpose of cell spacing. So your table would look like this if you use 20 cell spacing. Okay? So let's say kung case sensitive ba ni siya, we'll make all lowercase, no? So wala po sayop. So okay gid siya no. Ngani gihapon cell spacing. So what a purpose ng cell spacing? If you use border 5, try na to border 5, so naka-border ang external border niya ang pag once ang cell spacing nimo is of 20, ang external ang iyang padding, ang iyang border is mahimong external no, nara sa pinakagawas na mabutang. Since imong indicate diri is 5, so this is 5 pixel of border no, 5 pixel na ang iyang thickness. Okay, so moving on. So mayra pod no atog yung gitry ang cell spacing kay sakto ra pod nindot man pod ang iyang outcome no, ingani gid siya. Okay, karon pa pud ko ka-try ani guys. Sorry guys, mapasaylo ba ko niyo guys. Okay na, sir. Next is cell padding. So take note, this is a table attribute same as ato ang gibuhat. So cell padding, na po dito ay gitawag cell padding. Okay, cell padding attribute. So we'll make 20. So how about 20? Try na to. Okay, so ang padding, ang pasabot sa padding is ang
distance from your normal text padulong ani niya. Distance ba na by default na siya cell padding nga define. Na siya naka cell pad naman siya, no? Ang ana ba na siya mga 1 lang siguro ka padding. Ang cell padding man good is by default na siya 1, no, kay naka-distance naman imong normal text padulong ani nga border. Kani nga border ba? So once you add padding, ang distance between ang gap between your normal text padulong ani kani nga box, kani nga border ani nga box. Okay? So mo to yung gamit sa cell padding. If you will make at least 5 lang bisag or 10 lang, 5 will 5 is good. So yan na. No, yan na, no, na siya padding between your normal text padulong sa imuhang border ani nga box. Okay, next is align. So sa purpose align, it is tables can have left, right, or centered alignment. So just like what we did earlier, no? Align, identify na to centered. So pwede nimo kung mag-display kag mga numbers man good mo nang gamit ani niya kay usually pag table sa tables man good nato pag mo display tag numbers. So pag mo display tag numbers, di ba, sa mga account sa accounting, let's say pabuhaton mo og website for accounting purposes, no, accounting usage. So basically pag mag-display kag number dili gid diha sa left, no, may display kag figure, let's say this one. So imo dang i-display diha sa left side, imo dang i-display sa centered. So basically dito gid sa right, guys, no, hingana man gyud kung mag-try magamit kag Excel, no, dira gina sa right side. So luckily on HTML we have align nga property. So we will just put right, no, kung gusto ka i-right gid tanan. So let's try, you know, put right. So, kung mo right ba nga to ang table header, so i-right na to tanan. So naka-right na dahil siya tanan, no. So by default kung dili nimo butang ang align, so by default sa left siya mo display. Okay? Take note of that. Next is ato ang background. So pwede ta makabutang og background image will be titled in, no, I don't know what is IE 3.0 and above versions of, I don't know what it. Kamo na lang search ani, no, or ako na lang. So images, I think images. So this portrays to an image. Para sa imuhang mouse game version, I don't know. So I don't need bother na. Okay, so for pwede ka makabutang o actually background image sa imuhang table. Okay? So kabalo naman mo, no, pag include og background image, so diri ra ni butang, no, i-highlight. So katong copy paste gani ninyo, try ninyo. And mahimo na din siyang image sa entire nimo nga one, but dili siya appropriate for a table that is for accounting usage. So let's move on. So we have a border color and a border color dark. Pwede nimo na i-set, no? So proceed. We have also a table caption. So a table caption allows you to specify a line of a text that will appear centered above or below the table. So that is for the table caption, label for my table. So okay, pwede nimo butangan og label para sa imuhang table. So let's apply this one, no? Caption, align bottom. Okay, so let's try this one. We'll put this one above or let's try. We'll remove sa kani. Okay, bahi ang text. Bottom, and then next one, pang i-reload. So naay label, no, nga nakabutang sa bottom. So atong ibutang sa top daw, eh. We'll try to make this top. Okay, so nasa top. Okay? Okay. Pwede gid ay karon pa po ko gagamit ani, guys, no? Sa kadugay na ako sa web development for 4 years na ako sa web development, karon pa ko kagamit ani. Okay, next is the caption element has one attribute, align, that can be
either top, above, or bottom. So top or bottom. Okay. Next is table headers. Table data cells are represented by a TD element. Dino cells can also be TH para mo indicate as a table header. So elements which can result in the contents of the table header cells appearing centered and in the box. Later no maghatag ko og first assignment ninyo for first unsa man ni siya or take home activity na lang or sa may tawag ni online activity. Basically assignment na lang siya, assignment ana. So maghatag ko sa iyo first assignment which is an activity to be submitted via email no sa inyong faculty or mag-set na lang ko dito attendance dito sa assignment dito sa LMS which is dito nang submit ang inyong output. Okay? So basically inyong assignment will be yes, mag-attendance ko karon later no ako ibutang din niya sa kilid ang structures attendance, but for your assignment, so basically ang inyong need lang nga element, need lang nga tags is table. So yung yung gamiton nga ang inyong assignment is based on using a table. So you will depend on table you will depend more on table tag. Okay? So nakoy i-project dito nga image and then you will implement that one on your page using table tag. Okay? Okay, so diha gyud makita kung nakasabot ba gid mo sa table nga tags. Okay? We also have a call span. Unsa ang purpose ni call span? It specifies how many cell columns of the table this cell should span. Unsa daw? How many cell columns of the table should span? I believe ang iyang height o iyang width try na to call span. So since naka-column span man ni siya, so dili na ni siya diri ibutang. Dili na dinhi guys sa babaw. I believe dili na siya property sa table mismo. Kundi property na siya sa iyang sub element. So try na to butang daw diri basing naay call span gi-detect niya. So therefore diri na siya naka-indicate dili dito cell spacing ganina. So column span kung unsa ang thickness aning imuhang bantayan nato diri guys. Gusto nako nga mahimong equal ang iyahang span. Okay? Via pixel ba ni try nato. Tanaw na to via pixel ba siya. How many cell columns should be on the cell? So I will make all column span equal. So call span is of 5. We will make equal sila tanan, try na to. So reload. Okay, column span is of 5 and 5 5 5. Wala, dapat dako ra kayong 5 day. I will make column span of 2. 2 for all. 2 for all. Try na to equal. Okay, so dako ra mo kayong 2. So I will make 1. Para equal gi sila tanan. Column span of 1. Maghihapon na naman dili siya ma-equal. Application for call span sa not responding. Term span is to widen for table. Column span nalibog ko sa call span kung ko gamit call span. So let's see call span attribute in HTML specifies the numbers of columns and what? Specify the number of columns a cell should span. So it allows a single table cell to span the width or more of more than one cell or column.
It provides the same functionality as merge cell sa inyong Excel spreadsheet. Okay, so basically what unsay pasabot ani niya is pag mayong kag call span 1, ang basically ang call span 1 is ingani ra gid ang iyahang span, no, ang iyahang width. But if imuhan naman siyang column span 2, basically double ani ang iyahang size, no, ang iyahang kabagaon. Try na to. Pag imo na tong 2 kaning kanira, so ang iyang kabagaon is mo double, no? Double gi-represent na dayon niya ang duha ka or gi-merge nimo ba ang duha ka column. Nasabtan ninyo guys, na wa mo nalibog. Yes, sir. Nakasabot, sir. Kasabot na no, kabantay mo ang iyahang column unta for the label fruit 1 gi-occupy na ni $sign o ni hashtag for the mango 1. Iyan ang gi-occupy mo, nang gitawag kung sa Excel pa, if you're familiar with spreadsheets, mo ni gitawag merge cell, no, na merge ang duha ka column nga intended unta mag-represent atong para sa other column. Iyan ang gi-combine diri sa babaw, and then gi-transfer ni ang fruit 1 padulong. Careful pud mo ano pag magamit mo call span. So na siya applyan gi siya, na siya logic implementation actually. Okay, so if you're using call span, so you should remove this fruit 3. Ana lang. So 3 na dinhi, but kana call span 2 man ka, so this represents 2 ka column. So ing ana i-remove na din mong extra nga column which is dili na magamit. So ing ana na siya guys, okay? So for row span, we will gay ang row span sa amaning row span. Okay? For row span dinhi agi na siya, no, row span andili man pod. For row span sa gingon, row span specifies how many cell rows of the table this cell should span. Okay, I think ang iyahang emerge na pod ani is kani, no, ang iyahang na pong column. So let's see, ato daw i-row span ang kaning mango. Tayo na to row span daw niwe. Row span 2. Let's see what will happen. Okay, gi-merge niya ang kini, no, dinhiya. And then ang kani unta, diri unta to siya, double mango unta dinhiya, pero yan ang gi-transfer dito kay wala naman siya kasudlan kay basically gi-merge naman nimo. So what will happen is to remove this first. So i-remove nimo ang naa sa ika-third nga TR, nasa ika-third nga TR, which is kaning first. Remove na nato. Okay, so equal na din siya. So ingana, no? So I hope dili mo malibog, no, kay apart na sa inyong assignment nga mag-apply, magamit mo og call span. So muhatag lang ko og hint, no, para sa inyong future assignment. So magamit mo, akong paggamito ni kay medyo interesting ni para sa ako ba. Karon po gamit ani guys. For your information lang, karon pagig ko nakagamit ani. So wanang nakuha akong interest ani nga part kay row span and call span, which is very interesting kung ako ipa-apply sa inyo as assignment. Pa-apply sa inyo as part sa inyong assignment. Next is align. So cell data can have align, right? So balik lang. V-align sa pasabot ani, cell data can have top, middle, or bottom. Oh, vertical align. Wow, very interesting. So pwede pa rin mo ma-position top, middle, or bottom. Actually, mura na gitag gahimog Excel ani guys. No, actually mura na gitag Excel. Kabantay mo sa Excel, pwede ba na ito ma-position ang text sa top, middle, or bottom? So with the help of V-align, kaninga property, hindi, mapurma na gin nato siya pareho sa Excel, no, na structure. And then next is width. So you can specify the width, absolute number of the width, or pixel percentage of the document width. And then height, you can specify the height as an absolute number. Okay, pwede rin dahil gihapon, no, nga since atong gigamit din hiya is to kato ganina bitaw, di ba, nag-style pata din hiya para sa thickness sa ato space or span sa ato ang
with pwede ra kay mulargo day dinhi mo ana ka diri with mo ana lang kadiya pwede ra di ay. Okay? So next is height. So pwede ra pod height. Okay, so basic table code. So na siya table dinhi hing-ani. So na hing-ani na dayon, okay? So table data and table header attributes. Okay? Okay, so more on examples na lang yung gihatag, no? Okay, so more likely inyong mga assignment hing-ani lang, no, kung pabuhat, no, at tayo ninyo achieve ni nga hing-ani, or let's say magpahimo na gid ko og website hing-ani ba, hing-ani bitaw magpabuhat ko og ingon ani, pero ang inyong gamiton dili division. Akong ipagamit is table mismo. Okay, ako ipagamit hing-ani mag-ani mo table dira add section, pero akong ipagamit table na nga tag. Okay? So I hope makuha ninyo. So I believe makuha niyo mga bright man mo. So may ani dapat siya guys. Ani guys. Ani for example, mo niyo ipabuhat. This is for assignment number 1, and then next is ani na dayon, no? Ani. Okay? So the special thing to note, so TH, TD, and TR should always have end tags. So mo na imuhang dili dapat malimtan. So as what we did earlier, no, sa tuwang table lagi tay mga end or closing tag on every sub elements of the table. Even the table no na po siya closing tag, closing element. Next is, although the end tags are formally optional, so many browsers will mess up the formatting of the table if you won't omit the end tags. So what will happen if you will not omit, no, the end tags? For example, for our TR, let's say we don't have a closing tag, and we don't have a closing tag for this TD right here and then the TR right here. So let's reload our page. What will happen? So magto ta dito sa table.html. So sum, no, mo point niya, no, unexpected na dahil ang behavior or output sa imuhang website. So for us right here, wala ra siya error. Wala siya unexpected output, but ni output kaya po siya based on what we intend. No, but ang point din here is some browsers, no, some. So many browsers, no, or some browsers mess up the formatting of the table, or magubot gini siya guys, kani mabungkag gini siya kung dili nimo i-apply ang proper formatting, which is the use of end tags. Okay? Next is in particular, you should always use end tags if you have a table within a table. So in this situation, so the table parser gets hopelessly confused if you don't close your TD, TD, TR, TH, TD, TR. The question is, pwede ba ta mag-nested, no, table within a table? Actually, pwede guys, no? If you want another table for within this one, gusto mo within this one, kaning row span na to, hamatong row span na to. So for row span din hiya, Mingo, so I can add another table din hiya guys. Pwede kaayo, no? With, butang ko kung with din hiya nga still 100% para ma-occupy niya ang entire 100% ani nga box. And then sunod, butangan na gyapon ako border ng 1, no, para maklaro na to ang separation. And na siya tulo ka TD na pod, no? And then na siya tulo ka TD, and then TD we have 1, 2, 3. So pwede nimo na buhaton, okay? So na pod siya tulo ka table ginaa. So mo na gitawag table, a table inside a table. So nested table. So pwede na siya guys, no? Okay? So ihatag ko ni nga file later, no? Ibutang ko ni sa LMS para mo i-reference all of these four document. Ang hapdos na nung tiyan, gigutom naman ko guys. Shall we continue this topic next meeting? Pahumanay naman po di ay.
Okay, so a default table has no borders. So by default, tables are drawn without border lines. So by default, dapat butangan ginimog ingon ani border is equals to 1. Okay? Kay by default, wala man siya. Angit kayo og imong table walay border. So by default, a table is flush with the left margin. So mo to ang dimension ganina, no? So tables are plopped over on the left margin. If you want center tables, you can either use table inside a div element with a line, no, nagi-align nga property. So most browsers or katong mga sikat ng mga browsers also supports table alignment using table alignment attribute, no? It allows values are left, right, or centered. For example, table aligned left, and then the table left, blah, 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 blah. Then the values left and right float the table to the left or to the right of the page by using align property. Next is with text flow allowed around the table. So this is entirely equivalent to the image alignment. So later, no, mag-apply ta. Next topic is mag-apply tog images for our table elements, and then mo agto na dayon ta sa atuang sa atuang CSS na topic. Okay? And then mahuman na dayon ta no sa atuang semester topic. So God bless you all. So for your attendance, please type your faculty name or gihapon. For your attendance, please type sa your section, your family name, okay guys, so basahan na lang ninyo akong gi-chat dira sa Google Meet, no? So hover over the chat bar, no, chat section. So any questions guys, concerns or concern nga gusto na to i-address for our next topic, or am I too fast, no, sa pag-deliver? Okay ra ba? Wala ba'y problem? Paningog pud mo. Answer. Okay, wala. Bantay lang ng nan, ha? Sir, Natalie Grace. mag-exam pa na, sir. Mo chat ako sir kung na. Di ingon na kag nan. Sige, next si Kuan, Karen Bagol. Unsa to imong question? Sir, mag-exam pa ta. Final exam, yes. When, Depende. Magsabot pa mi, mag-meeting pa mi sa inyohang sa ako ang co-faculty nga nag-handle ani nga course. And maybe we can decide nga project na lang gid nga ana, no? Pero we'll see. Mag-meeting sa mi. Okay? Sige, sir. Sige, sir. I will note of your suggestion siguro. Maybe this is a suggestion from you nga gusto kag project na lang. Pwede sub, sir. Next question. Sir, imong i-upload tong kuan sir katong Sublime nga file sa LMS. Nag-upload na ko. Naka-download mo? Di lagi mo open sir. Kato bitaw imong Natalie nga file sir kadi ma-open. Asay katong portable nga ako ang gi-attach. Dili sir kato bitaw Natalie nga katong first nimo nga kuan. Katong Open man to, nakakuan man siya, unsa na? naka-zip file. Naka-archive man to, di ba? Naka-RAR file. Oh, dili sir. Natoy sulod, color white lang tanan. Ay, wala siya. Mao. Wala. sir. Sige. Ako na lang i-paste ang code dinhi sa Natalie. Wala ra ba ko Okay. backup ato, ako nang na-delete. Puti man to, kaya wa man to yung picture. Puti The man to color yung sa letter. phone. Oh. Mao. Ano lang sa ano sir? Kuan na lang kato na lang imong kuan latest ba? Katong karon nga kuan. Sige, ako na lang i-upload dito as text para inyo na lang i-copy paste, no? Delete na lang gid file, okay? Sa natalie.html. Sige, noted. Ano pa?
Questions? Sa pagkuan sa image, sir ba? Kanang address ra niya sa image ang ibutang. Ang name mismo, ang name. Name sa image and the name format, the name extension such as PNG ba na siya, JPG ba na siya, GIF, o unsay format ato nga image. Okay, thank you, sir. Name dot extension of the image tayon. Ana ra? And you should make sure nga ang image is equivalent directory sa imuhang file nga nagtawag. For example, sa Natalie.html, ang pagtawag niya sa image, dapat ang image mismo napo dito sa similar directory as Natalie.html directory. Maka-indicate. Sir, pag magpa-assignment ka karon sir, apil ay magbutang pud mig background or table lang. Secret! Wa pa ko'y idea. Kung mga naon-naon. Di ko magsaba po if na ko'y idea. So that will be a surprise. That will be a surprise. So Sa LMS na nimo i-upload ang assignment. yes, ang instruction. Make sure to follow instruction sa pag-submit. Sa pag-submit, no? Sir. Sir, February pa, final sir. Si Miss Leia. Chappy, si Miss Leia, si Kwanza. Sir Aljon. Sir, kanang possible ba karon ang final o January na? Wala man na nahitabo before kay pagka January man go dapat mag-submit na ni grado. We are mandated to submit grado na yun. Kay kung malate nga nag-submit sa grado, ay musan na namang sweldo. So therefore, before mag-end ang December or mga first week sa January, dapat makasubmit na nga ng grado. Kaya kung saan naman may sweldo ay so more likely, I think next week na yun no, inyong final exam. Mag-announce lang registrar ata. So mga third week sa December sir, no? Fourth week sa week. December, mga December 21 ata. I don't know. Sige sir, salamat. Gusto po 28 kay basing napay nagpasko nga nagtuon ba. Sige, next si Miss Leia. Oy, chappy ka Miss Leia. Sir, excuse sir. Kana ang required gud nga .html per me basta mag-save sa document. Oo, dapat kay para ma-open sa imong browser. Okay, sir. Thank you. Okay, next question. Sir, kung sir ba wala may kaning laptop or kuanan namo para sa among nabuhat bitaw sir. Unsa may buhat namo sir? Suppose ako cellphone akong gamit sir. Oy, nakoy gi-submit nga kuan. Nakoy gihatag ninyo nga, nakoy ipa-download sa inyo nga app. Pwede ka mag-develop og HTML document gamit ang mobile device lang. Pwede man. Miss Olvido. Unsay ngalan atong app sir? So nara ako i-chat kiri mo ni Unwriter free HTML editor. So ako lang i-project din hiya. So please copy this one. Nakita nimo Yes sa akong sir. presentation. Kana i-download nimo na. Nana sa Play Store or App Store. Yes, Miss Saplad. Thank you sir. Nag-raise. Sige, okay na. Sige, si Miss Saplad nag-raise og hand. Wala na. So I think wala na no. So mag-close na ta. So make sure to leave your faculty name, section name, your given name, and your family name for your attendance before leaving this meeting. So thank you for coming, guys.